हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। नंबर 1 घरे सुख शांति एवं समृद्धि वृद्धि करबा पई हेले सकाळु भक्ति गीत किंबा भजन किछि समय बजाइबा उचित। नंबर 2 घरे झाड़ू को केबे ठिया करी रखंतु नाही एवं झाड़ू रे केबे गोड़ मारंतु नाही, एहा द्वारा अशांति सृष्टि होई थाई। नंबर 3 वास्तु विद्या अनुसार शोइबा घरे केबे आईना रखंतु नाही, जदि रखिबाकू पड़ुथाए तेबे कपड़ा घोड़ाई रखिबा उचित। नंबर 4 घरर शोइबा खट उपरे केबे बसिकी खांतु नाही, एहा द्वारा खराब स्वप्न आसी थाए एवं दरिद्रता वृद्धि हुए। 5 घरे सुख समृद्धि वृद्धि करिबा पई ठाकुर पूजा सकाळ 6टा रु 8टा मध्यरे करंतु एवं कुश आसन रे बसी पूर्व किंबा उत्तर को मुह करिबा उचित। नंबर 6 घरे सबुबेले खाइबा पई तैयारी करुथिबा प्रथम रुटी गाई को खाइबा को दियंतु, एहा द्वारा घरे सुख समृद्धि वृद्धि हुए। नंबर 7 घर भितरे पूजा स्थान रे किंबा ठाकुर घरे सबुबेले पानी भर्ती करी कलशटीए रखिबा उचित। नंबर 8 घरे सबुबेले सुख शांतिर वातावरण रे रहिबा पई हेले मुख्य द्वारर डाहाण। नंबर 9 घरे जदि औषध रखि थांती तेबे उत्तर पूर्व कोण रे रखिबा उचित, एहा द्वारा औषधर प्रभाव भल रही थाई। नंबर 10 घरर दक्षिण पूर्व कोण को सबुबेले कमला रंग किंबा गोलापी रंग करिबा उचित, एहा द्वारा व्यर्थ खर्च कम हुए। नंबर 11 घरे केबे भी बुढ़ियाणी बसा हवाकू दियंतु नाही किंबा धूली हवाकू दियंतु नाही, एहा द्वारा अशांति वृद्धि होई थाई। नंबर 12 घरे केबे भी सुखी जाइतिबा गछ रखिबा उचित नुहे एवं लगा जाइतिबा गछरे सबुदिन पानी देबा उचित। नंबर 13 घरे कबाट खोलिला बेले किंबा बंद कला बेले जेपरी कर्कश शब्द न हुए सेति प्रति ध्यान देबा उचित, कारण यह द्वारा अशांति सृष्टि होई थाई। नंबर 14 घरे केबे भी दक्षिण को गोड़ रखी शोइबा उचित नुहे, यह द्वारा अशांति एवं खराब स्वप्न आसी थाई। नंबर 15 घरे शोइबा बेले पश्चिम दिग को गोड़ रखी शोइले आध्यात्मिकता वृद्धि होई थाए एवं मन शांति प्राप्त होई थाई। नंबर 16 घरे केबे भी धूप दीप आरती मुहरे लिभाइबा उचित नुहे, यह द्वारा अशुभ होई थाए। नंबर 17 घरे सुख शांति वृद्धि पाई एवं वास्तुदोष दूर करिबा पाई तुलसी गछ लगाइबा उचित एवं प्रत्येक दिन पानी देबा उचित। नंबर 18 प्रत्येक दिन सकाळु सूर्य को जलदान कले एवं ओं आदित्य नमः एही मंत्र 9 थर जप करिबा द्वारा सुख शांति प्राप्त होई थाई। नंबर 19 घरे केबे भी ठाकुर पूजा करा जाइतिबा फूल रखंतु नाही, एहा को नदी जल रे प्रवाहित करिबा उचित, एहा द्वारा मंगल होई थाई। नंबर 20 घरे पानी रे लुण पकाई पोछा मारिबा उचित एवं पूजा स्थल सफा सुतरा रखिले घरे शांति और समृद्धि वृद्धि होई थाई। नंबर 21 जदि रोसई घर कला पड़ी जाई थाए किंबा रोसई घर कांथ फाटी जाई थाए तेबे तुरंत ठीक करी देबा उचित, कारण यह अशांति वृद्धि करी थाई। नंबर 22 घरे धला रंगर गणेश मूर्ति किंबा चित्र रखिले सुख शांति वृद्धि होई थाए एवं घर लोकंक मध्य कलह दूर होई थाए। नंबर 23 प्रत्येक दिन सकाळु घरर मुख्य द्वार रे किछि क्षीर पानी रे मिसाई छिंचिले घरे सुख शांति वृद्धि होई थाए। नंबर 24 घर बेले प्रथमे गरम कड़ाई रे किंबा हांडी रे प्रथमे किछि क्षीर छिटा मारिबा उचित, एहा द्वारा रोग वैराग्य कम होई थाए। नंबर 25 घरर अगणा रे अँला गछ कदली गछ अशोक गछ बेल गछ आदि लगाइले घरे सुख समृद्धि होई थाई। नंबर 26 वाणिज्य व्यवसाय रे वृद्धि एवं घरे सुख शांति वृद्धि निर्मित 11टी अभिमंत्रित गोमती चक्र घरे रखिबा उचित। नंबर 27 प्रत्येक नवमी तिथि रे अँला गछ पूजा करिबा द्वारा गृहरे सुख शांति और समृद्धि वृद्धि होई थाई। नंबर 28 घरे श्रीमद् भागवत गीतार 15तम अध्याय पुरुषोत्तम योग नित्य
କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 30 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କାହାକୁ କେବେ କ୍ଷୀର ଦହି ପିଆଜ ମାଗିଲେ ବି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31 ଘରର ଛାତ ଉପରେ କେବେ ବି ଚାଉଳ ଗହମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ବିଛଣା ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32 ଘରେ ପରିବା କାଟି ସାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବା ଚୋପା ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 33 ଘରେ ମାସକୁ ଥରଟିଏ ମିଶ୍ରିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34 ଘରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଘରେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲେ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 35 ଯଦି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏକା ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36 ପାଣି କେବେ ବି ଠିଆ ହୋଇ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାଣି କେବେ ବି ଠିଆ ହୋଇ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 37 ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କେହି ଡେଇଁକି ଯାଇଥାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରାକ୍ଷସ ଭୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 38 ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଗାଧୁଆ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 39 ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ମାଡ଼ି କେବେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଖାଉଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ହାତରେ କେବେ ବି ଅଗ୍ନିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପରେ ଆଇ ବଟନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।